Ng karimat yan. MTV Junior. Ito na yung rematch. Sumisiksag pa oh. Ayan. Kahit wala ng kalaban, sure ball na siya ang champion. Ayan ang magpapausik pa. Oh, ayan. Boom! Yeah. Nagdito pa ng Granada. Ayan. Ang ating First, champion. For this category. 87. And this is the second place. For this category. Okay, naglaylo na siya kasi alam naman na walang kalaban. Okay, second place. Congrats. 90. Ito, bike check. Ayan, Ayan, solo MTV. po siya, solo. MTV Junior. Bike check PH. Bike check PH. Nagsosolo sa third place. Okay, sure na ang panglumi. Na 4, 5, 6 place. Sure na 4, 5, 6. Ayan na, sure na 4, 5, 6. Ayan na. Okay, 4, 5, 6. Okay, sure ball na. Ayan, oh, 7, oh. Watak. Ayan na, pang 7, oh. Bilisan mo, makaabutan ka pa. Sure ball na yan na pang 7th place. Nawatak-watak ang Peloton. Nagkuha ng number? Yung pang-anim po pa po, 17. Okay, 7th place. Ito, Sure na yan, 7th place. pang 7 ka. 079. 9, 10. 8, 9, 10! Talo sa 8, 9, 10. 8, 9, 10! Ayan na. Ayan na! 8, 9, 10. Ayan na! Okay. Ano? Woo! Tapos na Congrats. ang ating MTV Junior. MTV Junior category. Tapos na.